वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि हमारे पाकिस्तान में गवर्नमेंट टैक्स लेती है और हर चीज़ में टैक्स है। बिजली पर टैक्स है, चीनी पर टैक्स है, तेल पर टैक्स है, घी पर टैक्स है, दवाई पर टैक्स है, आटे पर टैक्स है, गाड़ी चलाओ तो भी टैक्स है। यानी टैक्सों की भरमार है। तो क्या ये गवर्नमेंट को इख्तियार हासिल है कि टैक्स ले सके? जवाब ये है कि हर वो चीज़, हर वो काम जो शरीयत के मुखालिफ ना हो वो शरीयत जायज़ करार देती है। यानी मुल्की कवानीन के तहत, मुल्की नज़्म व ज़ब्त के तहत या मुल्क को चलाने के तहत हर वो काम जो शरीयत के मुखालिफ ना हो, शरीयत के अपोजिट ना हो, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी ना हो, तो उसकी गुंजाइश है वो कर सकते हैं। तो कम इसी तरह टैक्स भी है। टैक्स से मुल्क चलते हैं। टैक्स ले सकती है हुकूमत। अब होना ये चाहिए, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे यहाँ जो मालदार तबका है उसको ज़्यादा सहूलत हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। सारी फैसिलिटीज़ मालदार तबके को हासिल है, इसमें भी कोई शक नहीं। सारी ब्यूरोक्रेसी को हासिल है सहूलियात, इसमें भी कोई शक नहीं। आवाम जो हर चीज़ पर टैक्स देती है, देखिए टैक्स के ज़रिए से हुकूमतें, टैक्स यूरोप भी लेता है, टैक्स अमेरिका भी लेता है, टैक्स ऑस्ट्रेलिया भी लेता है, टैक्स इंडिया और चाइना भी लेता है, टैक्स खलीजी ममालिक भी लेते हैं। यानी मुसलमान और गैर मुस्लिम ममालिक टैक्स लेते हैं। लेकिन टैक्स लेकर किया क्या जाता है? पढ़ाई दी जाती है, यानी तालीम दी जाती है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ दी जाती हैं, और इसी तरह इलाज मुआवजा दवाइयाँ दी जाती हैं, और इसी तरह पानी, साफ़ पानी दिया जाता है, खुराक सस्ती और अच्छी और साफ़ दी जाती है, यानी सहूलियात दी जाती हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, मसलन हम अगर वो करें खाने की बात करें तो हमारे यहाँ जैसे महंगाई है वो हम सबको मालूम है, लेकिन टॉप का जो तबका है उसको हर चीज़ फ्री है। हमारे यहाँ मोबाइल का इस्तेमाल आवाम पर टैक्स है, लेकिन जो टॉप का तबका है या ब्यूरोक्रेसी है उनको कई हज़ार मिनट मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पानी का साफ़ इंतज़ाम नहीं है, लेकिन टॉप का तबका पानी इस्तेमाल करता है, बल्कि बाहर का इस्तेमाल करता है। अच्छा, स्कूल का निज़ाम हमारे यहाँ होना ये चाहिए कि टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है वो सारी चीज़ें देती है। तालीम भी है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं और ख़त्म किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में बतौर जानवर बांधे जाते हैं। और तालीम क्या है? तालीम प्राइवेट स्कूलों में करवाते हैं, उसमें एक अलग फ़ीसें देते हैं। इसी तरह इलाज मुआवजा, यानी बड़े जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है, जो कोई दुबई चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई कनाडा चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। खलीजी ममालिक में दुबई चले जाना तो ये आम है, बल्कि इंडिया तक चले जाते हैं। तो अवाम क्या करें? अवाम के पास 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, इसमें कौन कहाँ इलाज करवा सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तो इलाज करवाएं, वो भी अपने पैसों से, तालीम हासिल करवाएं बच्चों से अपने पैसों से, पानी का इंतज़ाम भी गवर्नमेंट ना दे, टैंकर डलवाएं। ये सारी चीज़ें अवाम खुद करे, उसके बावजूद टैक्स, हर चीज़ पर टैक्स है। माचिस पर टैक्स है, इस पर कॉपी पर टैक्स है, कलम पर टैक्स है, बैग पर टैक्स है, कपड़े पर टैक्स है, गाड़ी चलाने पर, रोड पर आने पर टैक्स है। यहाँ तक कि पता नहीं क्या क्या टैक्स नहीं है। अब सिर्फ इसमें देख लें, बिजली के बिल में कितने टैक्स हैं, गैस के बिल में कितने टैक्स हैं, पानी के बिल में कितने टैक्स हैं। इसी तरह हर चीज़ में टैक्सों की भरमार है। लेकिन जो बड़ा तबका है, मुराद याफ्ता तबका है, ब्यूरोक्रेसी है, टॉप के VIP लोग हैं, वो सारी चीज़ें उनको फ्री मिलती हैं। होना ये चाहिए था, ये जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, इनको हर चीज़ महंगी दी जाती और गरीब तबके को सस्ती दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको हर सहूलत हासिल है। गरीब तबका जो टैक्स देता है, माचिस की तीली पर भी टैक्स देता है, 1 किलो तेल भी लेता है तो टैक्स लेता है, 1 गोली भी लेता है तो टैक्स लेता है। इसको हर चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। इनकी इस्तात कितनी है? 15 से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। क्या 50,000 में इस दौर में बिल पूरे करना और मकान का रेंट देना, क्या ये मुमकिन है? इसके साथ में बच्चों को भी पढ़ाए,
علاج بھی کروائے اور سارے بل بھی ادا کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا سارا معاشرہ ڈپریشن پر چلا جائے گا، سارا معاشرہ 2 نمبری کی کوشش کرے گا، سارا معاشرہ فراڈ اور چیٹنگ کی کوشش کرے گا، سارا معاشرہ جھوٹ اختیار کرے گا، سارا معاشرہ کہاں چلا جائے گا؟ آج یہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یاد رکھیے گا، میں نے تاریخ پڑھی، کیا میں پاکستان سے پہلے کچھ ریاستیں تھیں، اس میں وہ ریاستیں، یعنی وہ دور تھا جس میں جہالت کا دور ہم کہہ سکتے ہیں، جہالت کا دور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض ریاستیں اس میں ٹینشن فری تھی۔ کون سی تھی؟ جو عوام کو زیادہ سہولیات دیتی تھی۔ میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا۔ آج بھی ٹینشن فری ہیں وہ ریاستیں جو عوام کو سہولیات زیادہ دیتی ہیں، اور ٹینشن میں ریاستیں کون سی ہیں جو عوام کی سہولیات چھین لیتی ہیں، وہ ٹینشن میں ہیں۔ وہ گولیاں کھا کر حکمران سوتے ہیں، نیند نہیں آتی، وہ ہر وقت خطر میں ہوتے ہیں، انہیں چین و قرار نہیں ہے، وہ ہر کھانے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور انہیں پھر بھی صحت نہیں ملتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے کر آپ سکھ و چین میں رہیں گے؟ بیوروکریسی چین میں رہے گی، حکمران طبقہ چین میں رہے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے گا اللہ اسے سکھ نہیں دے گا، جو اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں دے گا اللہ اس کو سکھ و چین کی۔ اب یہ اصول کافر کے لیے بھی ہے، ہندو کے لیے بھی ہے، یہودی کے لیے بھی ہے، عیسائی کے لیے بھی ہے، بدھ مت کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے۔ کیا آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں گے؟ اللہ آپ پر رحم کرے گا، آپ کو ٹینشن فری کر دے گا۔ اللہ کی مخلوق پر ٹیکسوں کی بھرمار، ظلم کی بھرمار، زیادتیوں کی بھرمار یہ کریں گے اور ہر سہولت ان سے چھین لیں گے، صرف اپنی لیے سہولتیں کریں گے، تو یاد رکھیے گا اللہ آپ کو بھی چین نہیں لینے دے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، ٹیٹ فار ٹیٹ، یہ دنیا میں بھگتنا پڑے گا آپ کو۔ ایج سو سوشل یوروپ، یہ سامنا کرنے پڑے گا، اور آخرت قبر الگ ہے، وہ لمبا حساب ہے، اس کے لیے اس سے جان چھڑانا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو میں واپس آتا ہوں کہ ساتھی نے کہا ٹیکس لے سکتی ہے حکومت، لیکن اس کے بدلے میں نظام تعلیم، نظام انصاف، یعنی ساری چیزیں، ساری سہولیات، پانی، خوراک، تعلیم، صحت، یہ ساری چیزیں حکومتیں دیتی ہیں۔ جو دیتی ہیں ٹیکس لے کر وہ فری آف ٹینشن ہیں، جو یہ ساری چیزیں نہیں دیتی، صرف اپنے لیے سہولیات ہیں، وہ ٹینشن میں ہیں۔ یہ ٹینشن دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ٹینشن فری بنائے، تو اللہ مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ملک کی محبت عطا فرمائے، ملک کے لیے استعمال فرمائے، ہمارے ملک کو پاورفل طاقتور ملکوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے حکمران کو، بیوروکریسی کو بھی اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، ان کو عقل عطا فرمائے، ان کو فہم عطا فرمائے کہ مخلوق کے ساتھ وفا کریں گے تو اللہ وفا کرے گا، مخلوق پر ظلم کریں گے تو یاد رکھیے گا دنیا اور آخرت میں بے چین رہیں گے۔